سلام دك عبيتي كما يصنعكم كبرات تخاتلت التيفي تمليسنا مصيناكم علينا نيشتي حبريت علينا تي كم تتمال ز حبرنا يم دلاوات كوينات شعبيان هوحاتن زغبرو زلو معراب تግራይ ابزلا على كويناتنا يمجمر انفوتو بصيحلو يلنا حبريتا حلفنا نيرنا تمالي بو مسرت لومي معالتي كوينات جميرة مالو مرحته وحاتن شفاتو سراويتنا شعبيان مالتي أبلعلي من سراويت منقسي إثيوبيا كلتيهم كوينات جميرهم تعمي كابتي أب تحت بهلاويان جنرالات وحات زلو سراويت بزحت مقدعتن مقصلتن موتنا قات إمولو زتمارخو نالو زتمارخو لو بتعم بزحفر ملكو بقى يقرن لومي من اسيناي تግራይና بكينات كاتو اب كينات كطف مرحته خباتاتونو وانا خسئن ايغباني بحصيرو تمالي زرزيري يخلو انت عينت ميلا يطقملو نت حزبن مدنغار تخوينات حزباو نمغبار تايم زغبر زلو مرحت چقونت هوحات غليص فلاي بمعراب تግራይ كومونا عفار نرايا غصو ناب سراويت حيل سلام تግራይ ناب زخلتي انفت بقى صعوق منقسقاس وتهدراو منقسقاس يم كغبر قنيم زلو بو ملكع لوم زكايدو خوينات امنغو سراويت هوحاتن سراويت مكلخال ኢትዮጵያም ኩናት ተጀሚርሎ لوم 26 ጥር 2026 ዓመተ ምህረት በአንፈት ጸለምቲ أمانغو سراويت هوحاتن مكلخال سراويت فيدرال منغست إثيوبيان وق تجمير يوعلو سراويت تግራይ ويكاتي سراويت بهلاويان جنرالات هوحات 41 كور 113 تكزه بمسغار ناب كباب ጸለምቲ ማይዳጉሻ ዝبሃል ቦታ አትዮም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ካብ ትግራይ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታትን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታትን ክልቲኡ ይገልጻሎ ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ مكلخال سراويت إثيوبيا بزوسو ግብረ መልሲ سراويت ناي بهلاويان جنرالات هوحات توقع استباتاتنا خون كلو أزازن حلاف لجستيكن كفل سراويت ددبيت كلت تماريخهم اللو بتوساخي بزح بريناتن دشكان زركبهم عتقتاتون اب تحت قوصر سراويت مكلخال إثيوبيا آتيلو اتوقع حجون يقصل كم زله يزفلط وهاب قال سراويت هوحات زخونه قبر عاديت قدم خلته معالتات مسناي وين يوتيوب مستاناي ناتوم وين تبهال غازيطان يوتيوبن ابز غبر قال محتت معراب تግራይ نمملاس وسينون كم زلو غليص منبارو يذكر تمالون انا صعوق وتهدراو منقسقاس يغبرالو اب معراب اب سمين معراب تግራይ له نزي صعيبو بقى تمال سريحيت مدب ودياو لومي ኩናት ተጀሚሩ ማለት ገና ይቀጽላሉ ኩናት ብዙሓት ወታደራት ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ሞትን መቁሰልትን መጉዳእትን አጋጢሞም ማለት ተአሃዱ ኩናት ዝተሳተፈት ተባታቲና ክልተ ላዕለወት ሓለፍታ ወይ ከዓ ክልተ ካብታ ናይታ አሃዱ ላዕለወት አዘዝቲ ተማሪኾም አለው በሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ بسراويت مكلخال إثيوبيا تماريخهم تخوينات أي عرفن هوحات الله زبهال سراويت أنا أبتو بوتا تقعزالا شعبياون تسحبتن أورالاتن زعانا أطوارات حدا انتهي مخوانا زي فلتا أوتوبوسات انتهي كنت زعانا زي فلتان نابتو بوتا يتقعلو تخوينات يقصل يزلو بتعمي حداغنيا خغبريو منغسي ኢትዮጵያ حنسابن حوارون نت بوتا ابت بوتا زلو سراويت كيصرغ سلام كركب كم زي كلكا اقديم تزاريبي تاب چرچر زنبرت احادو نمن دفرا خاب چرچر نمبراق زلو ጎበታት ወጽያ خنزلاون ይግለጻሉ ሕጂ ካብ ዝመሰ ካብ አጋምሸት بسبر زلو ناي سراويت مراحتي اتا اب عفار زلو حيلي حرامريت تግራይ كوقع انفوتن مقيار سراويت ኢትዮጵያ ዝነበረ بتاحتون انفوتن مقيار
نتي أب حرا مريت تجري زلوا سراويت نموقعون ويكا أب العليو متقعت نمفتصامون من قسقاسات قبر له برايا سلاز بخلي كم تات مال زحبركوا بسمين معراب صعوق من قسقاسنا وتهدرات كقبرو زقنايو لومي كوينات جميرا موعدا مالو يقصلالو كلته لعلو تعزز سراويت ناي بهلاويان جنرالات وحات تماريخو مالو بزحات وتهدرات ناي بهلاويان جنرالات وحات موقداتن مقصلتن موتن اغاطيمو مالو تاهادي باتاتنالو ግን በተን አኻኺቦም ይዋጉሎ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ወሓት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ወዲቃ ካብ መዓልትና መዓልታ ኣብ ኩናት ሎሚ TDF ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ወሓት ዘሎ ሰራዊት ምስ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝገበሮ ውግእ ናይ ኣርማ 11 ኮር 113 ናይ ደደቢት ክፍለ ጦር ሎጂስቲክን ሬጅመንትን ሓደ ኣዛዝን ተማሪኾም ኣለዉ ከምቲ ዝገለጽኩልኩም ማለት ሕጂ እንታይ ክንሪኦ ዘለና ታናይ ትማሊ ቪድዮ ምርኣይዋ ኣብኡ ዘሎ ምንቅስቃሳት እውን ርኣይዎ ንህዝቢ መዳናገር ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሻዕብያን ሱዳንን ምሳና እዮም ክሕግዙና እዮም ፋኖ እውን ኣሎ ስለዚ ሰለስቴና ኮይና ኢትዮጵያ ክንብትና ኢና ካልኣይ ሕቶ ሃገርነቱን ኣልዒልና መልሲ ክንረኽበሉ ኢና ሱዳን ኤርትራ ግብፂ ኣፍልጦ ናይ ሃገርነት ክህባና ኢና እቲ ሳልሳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ተባታቲን እዩ ሞራል የብሉን ስለዚ ክንዋጋእ ኢና ነዚአን እዮም ጎስጓሳት ክገብሩለን ቀንዮም ዘለዉ ሎሚ እቲ ኩናት ጀሚሮም ኣለዉ ኣይ ሆፕ ብዙሕ ሰብ ከይተጎድአ እዞም ኣብ ትግራይ ጸልማት ፈጢሮም ዘለዉ ጨቋንቲ መራሕቲ ሓይልታት መራሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት መራሕቲ ህወሓት ይጠፍኡ ኾኑ ተዘይጠፊኦም ግን ትግራይ ከጥፍዋ እዮም እዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንትግራይ መሊኡ ከጥፋኣ ይኽእል እዩ ናይ ሎሚ ብጣዕሚ ብዘሕፍር መልክዑ ተፈጺሙ ዘሎ ኩናት ይገርም እዩ እቲ ኩናት ክጅመር ምዃኑ ትማሊ ገሊጽናዮ እንዲና መዓልታት ሰዓታት እዮም ዝቆፅሩ ዘለዉ ኢልና ኢና ደጊመ ከቕርበልኩም ተሓበሬታ ኣብ መንጎ ሰራዊት ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኩናት ተጀሚሩ ውዒሉ ሎሚ ዕለት 26 ጥሪ 2026 ዓመተ ምህረት በኣንፈት ጸለምቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ህወሓትን ሰራዊት ምክልኻል ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ውግእ ተጀሚሩ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኣርማ 11 ኮር 113 ተከዘ ብምስጋር ናብ ከባቢ ጸለምቲ ማይዳ ጉሻ ዝበሃል ቦታ ኣትዮም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ካብ ትግራይን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ የረድእ ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝወሰዶ ግብረ መልሲ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ብከቢድ ተወቂዑ ዝተባታተነ ክኸውን ከሎ ኣዛዝን ሓላፊ ሎጂስቲክን ክፍለ ሰራዊት ደደቢት ክልተ ተማሪኾም ኣለዉ ብተወሳኺ ብርክት ዝበለ ብሬን ዝርከቦ ደሽካን ዝርከቦም ዕጥቅታት ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቲሎ እቲ ውግእ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ሻዕብያ ድጋፍ ናይ ሰራዊትን ኣፅዋርን ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣቐድም ኣቢሉ ወሃቢ ቃል ናይ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ገብረ ዓድየት ኣብ ወይን ቀሪቡ ዝተዛረቦ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ወይ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ወሲኖም ከም ዘለዉ ይገሊጹ ሕጂ ምዕራብ ትግራይ ደልዮም ጥራይ ዘይኮነ ብቀዳማይ ኣቐድም ኣቢሉ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ምዕራብ ትግራይ በፂሖም ንምዕራብ ትግራይ ተተማዛባሊ ኣብ ትግራይ ብዓጸቦ ዝረግፍ ዘሎ ወይ ከዓ ብሰንኪ ህወሓት ዝፈጠሮ ዓጸቦ ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ዝርአ ዘሎ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ስምምዕ ገይሮም እዮም ወይ ከዓ በቃ ኣነፂሮም እዮም ወዲዮም እዮም ምስቶም ህዝቢ ዝምለስ ግን
ተተኻኢሉ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF እምበር ማንም ዝተዓጠቀ ሓይሊ ናይ ህወሓት ናብቲ ቦታ ከይኣቱ ወሲኖም እዮም እዚኣ ከዓ ሻዕብያን ህወሓትን ኣይደልይዋን ነዚኣ ንኸይትፍጸም ተኾይናት ቀስ በቀስ በዚኣቶም ኩይ እንዳበሉ ተኾይናት ወግዓው ገይሮም ህዝባዊ ኾይናት ገይሮም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ቁልዑ ወራርን ቁልዑ ኩናትን ክጅምሩ እቲ ኣጀንዳኦም ስለዚ እዚ ዝመስል ብጣዕሚ ብዘሕፍር ጅምር ከብሉ እዮም ተማሪኾምቶም ክልተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ትኹይናት ምስ ተጀመረ ሽዑ ወዲያው እዮም ኢዶም ሂቦም ኣማራጺ የብሎምን ኣኽብባ ኣቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣሎ ተዳልዩ ጸኒሑ ብኩሉ ቦታታት ባይዘወይ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዳልዩ እዩ ዘሎ ተዳልዩ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ብኩሉ ኣንፈታት ናይ ትግራይ ብምዕራብ ይኹን ብደቡብ ብበዓል ራያን ብኡ ዘሎ ምስ ዓፋር ካልእ በቲ ናይ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኽብ ቦታታት ብኩሉ ኩናት ክጅምሩ ምዃኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ በፂሕዎስ ኣብ ተዳልዩ እዩ ዘሎ ኣብ ተጠንቀቕ ይቐኒ ሶ ተዳልዩ ተጠንቂቑ ጸኒሑ ነዞም ኩናት ንምኽፋት ብኮርን ልዕሊ ኮርን ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝተላእኹ ወተሃደራት ህወሓት ኣኽብብ ኣቢሉ ምሩኽን ቁስልን ሞትን ገይርዎም ዝገርም ስለዚ እዚ ዘሎ ትምዕባለታት ናይ ትግራይ ሎም ዝተጀመረ ሓድሽ ኩናት ነዚ ዝመስል ትማሊ ብሰፊሑ ገሊጽ ሰላም ንትግራይ እዚ ኩናት እዚ ሳልሳይ ዙር ዝተሓወሰ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ኩናት ህወሓትን ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣይኮነን ሻዕብያ ኣሎ ድሕሪቱን ካልእ ዓበይቲ ሃገራት ክህልዎ እየን ብጣዕሚ ንህዝቢ ትግራይ ከይጎድእ ንትግራይ ለኪሙ ሓያል ኩናት ዘይሓዊ ኩናት ከይከውን የፍርሕ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ይፍጠረሉ በቃ ነዚ ዘይኢዱ ዝረኸበ ህዝቢ ሰላም ይፍጠረሉ ምዕባለታት ዘሎ ምዕባለታት ተኸታቲለ ጽንሕ ኢለ ክምለሰኩም የደቂ ዓበይቲ ናይ ሎም መደበይ ነዚ ዝመስል ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓራ መሬት ትግራይ ዓወት ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ደሓን ጽንሑ